नांदेड़ में ईद उल फितर की शानदार अदायगी, लाखों फर्जंदान तौहीन का रूह परवर इज्तिमा। मुल्क के दीगर शहरों की तरह नांदेड़ में भी ईद उल फितर निहायत जोश व खरोश, अक़ीदत और मिली इत्तेहाद के जज्बे के साथ मनाई गई। शहर की दोनों बड़ी ईदगाहों पर लाखों फर्जंदान तौहीद ने शिरकत करते हुए नमाज ईद अदा की, जिससे रूहानियत और इत्तेहाद का एक बेमिसाल मंजर देखने को मिला। खुदवाई नगर में वाक़ बड़ी ईदगाह में सुबह 8:30 बजे मौलाना साद अब्दुल्ला नदवी की इमामत में नमाज ईद अदा की गई, जबकि ईदगाह के मुतवल्ली क़ाज़ी जुनैद मोहिउद्दीन ने ईद का खुतबा पेश किया। इस मौके पर मौलाना मुफ्ती खलीलुर रहमान क़ासमी और मौलाना साद अब्दुल्ला नदवी ने इज्तिमा से खिताब करते हुए अहम और फ़िक्रअंगेज़ नुकात पेश किए। मुफ्ती खलीलुर रहमान क़ासमी ने अपने खिताब में कहा कि आज दुनिया भर में मुसलमानों को सख्त आजमाइशों का सामना है और बातिल ताकतें इनके खिलाफ मुत्तहिद होकर जुल्म सितम ढा रही है। ऐसे हालात में मुसलमानों को अपने बाहमी इख्तिलाफात भुलाकर कलमे की बुनियाद पर मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। उन्होंने मसलकी इख्तिलाफात को पसे पुस्त डालकर एक दूसरे के ताउन पर जोर दिया। उन्होंने नौजवानों में मोबाइल के गलत इस्तेमाल पर तशवीश ज़ाहिर करते हुए कहा कि यह रुझान नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। साथ ही उन्होंने मुसलमानों को तालीम के मैदान में आगे बढ़ने की तलक़ीन करते हुए कहा कि अगर उम्रा पर खर्च होने वाली बड़ी रकूम को मुस्तहिक़ तलबा की तालीम पर सर्फ किया जाए तो कौम में इल्मी और फ़िक्री क़यादत पैदा हो सकती है। मौलाना साद अब्दुल्ला नदवी ने अपने खिताब में कहा कि रमज़ान मुबारक अल्लाह ताला की एक अजीम नेमत है और इस मुबारक महीने के बाद हमें अपनी ज़िंदगियों में इबादत और इताअत को जारी रखना चाहिए। उन्होंने ईद को मिली इत्तेहाद और भाईचारे का बेहतरीन ज़रिया करार दिया। नमाज के दौरान महाराष्ट्र में जारी SIR के बारे में भी लोगों की रहनुमाई करते हुए वोटर लिस्ट में अपने नामों की मैपिंग करने की अपील की गई। नमाज के बाद मुल्क व मिल्लत की तरक्की, आलम इस्लाम में अमन व अमान की बहाली, ख़ास तौर पर फ़लस्तीन, ईरान और इराक़ के मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआएँ की गई। एक वक्त में तमाम अफराद नमाज अदा न कर सके, जिसके पेश नज़र 4 जमातों का अहतमाम किया गया। हर जमात में हज़ारों अफराद ने शिरकत की। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद पेश की, जिससे मोहब्बत, उखुवत और भाईचारे का दिलकश मंजर देखने को मिला। अमन व अमान बरकरार रखने के लिए ज़िला SP की जानिब से सख्त सिक्योरिटी इंतजामात किए गए। ट्रैफिक निज़ाम को मुनज़्ज़म रखने में खादिमीन उम्मत के नौजवानों ने नुमाया खिदमत दी, जबकि सब बंदी के बेहतर इंतजामात के लिए पाकिज़ा वेलफेयर सोसाइटी के रज़ाकार भी मुतहरिक रहे। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सफाई अमले ने भी बेहतरीन खिदमत फराम की। ईदगाह के अलावा शहर की तमाम छोटी बड़ी मसाजिद में भी नमाज ईद के इज्तिमात मुनक़िद हुए। लाखों नमाजियों की सबबंदी और इज्तिमाई इबादत ने एक रूह परवर, ईमान अफरोज़ मंजर पेश किया। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज ईद उल फितर के मौके पर ईदगाह जदीद में दोगाना नमाज शुक्र अदा की गई है, जो एक महीने के रमज़ान की तकमील पर अल्लाह तबारक व तआला खुशियों के लिए मुसलमानों को अता फ़रमाते हैं। रमज़ान के रोज़े और तरावीह का मकसूद ही ये है कि हमारी ज़िंदगियाँ तक़वे और अल्लाह के खौफ के साथ मुत्तसिफ़ हो जाएँ। इस ईद उल फितर के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों के दरमियान रूहानियत और आपसी इत्तेहाद व इज्तिमाइयत और ईसार व हमदर्दी और जज्बे क़ुरबानी के पैदा करने का एक दाइया पैदा करना चाहते हैं। हम इस मौके पर दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला वो मग़फ़िरतें और वो सारे के सारे मक़ासिद जो इस रमज़ान और ईद के हैं, सारे ही मुसलमानों को अता फ़रमाएँ और तमाम ही आलम इस्लाम को, खुसूसन शहरियान नांदेड़ व ज़िला नांदेड़ को बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। अल्लाह ताला इस ईद को हम तमाम के लिए मुबारक बनाए। अल्लाह तबारक व ताला हमारे तमाम अमाल को कबूल फ़रमाएँ। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम आलम इस्लाम को ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद देते हैं और हज़रत मुफ्ती खलीलुर रहमान साहब हिफ्ज़ुल्लाह ने भी ईदगाह के ऊपर यहाँ पर बयान दिया है कि तालीम के ऊपर, असरी तालीम के ऊपर उम्मत मुस्लिमा जो है अपने ख़र्च करे और ज़्यादा से ज़्यादा उम्मत मुस्लिमा तालीम के तरफ तवज्जो दे। बहुत ही अच्छी बात उन्होंने उम्दा बात की है। हम नांदेड़ के शहरियान तमाम मुसलमानों को ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करते हैं। क़ाज़ी ग़ुलाम मोहम्मद अबू बकर, शहर नांदेड़ क़ाज़ी। अस्सलाम वालेकुम।
उम्मीद करते हैं कि ईद का चांद आपकी ज़िंदगी में हर शोबे में खुशियाँ और तरक्की और हर ज़िंदगी आपकी खुशी भी लेके आए। तमामी आलम इस्लाम को ईद की पुरखुलूस दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। अस्सलाम वालेकुम। आज अल्हम्दुलिल्लाह ईद उल फित्र जमात इस्लामी हिंद नांदेड़ की जानिब से हम तमाम आलम इस्लाम को और जितनी भी इंसानियत है उनको ईद का पैगाम देते हैं। ईद के ज़रिए से पैगाम देते हैं कि हमारे मुल्क में अल्लाह ताला अमन क़ायम रखे, एक दूसरे के साथ मोहब्बत और भाईचारगी से एक दूसरे को रहने की अल्लाह ताला तौफीक दे। और आज ये जो ईद उल फित्र है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने रमज़ान अता किया था, उसमें 30 रोज़े इबादतें वग़ैरह उसके शुक्राने के तौर पर आज हमने ईद की नमाज अदा की। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनास सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन'अमता अलैहिम غير المغضوب عليهم ولا الضالين أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر देखना बच्चे अगर भाग रहे तो खत्म कर दे। السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله کی مشکلات کو حل فرما بیجا مقدمات میں جو لوگ پریشان ہیں یا اللہ ان گھروں میں بن بیاہی بہنیں اور بھائی بیٹھے ہوئے ہیں
یا اللہ مناسب جوڑے ان کے لیے مقدر فرما، یا اللہ جو شادی شدہ ہیں ازدواجی زندگی کو خوبصورت بنا، انتشار سے طلاق سے ہر جوڑے کی حفاظت فرما، یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، ہم تمام کی اولادوں کو، یا اللہ ہم تمام کی نسلوں کو، یا اللہ تا قیام قیامت دین پر دین کی ساری دنیا کے مسلمانوں کی جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی، گھر کاروبار کی، اللہ ہم ان کے غم میں شریک ہیں، یا اللہ ہم ان کے غم میں شریک ہیں، یا اللہ ان کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کے لیے تو سہارا بن جا، یا اللہ ان کے لیے تو آسرا بن جا، یا اللہ مسجد اقصی کی، فلسطین کی، اہل غزہ کی، یا اللہ شام کی، عراق کی، ایران کی، یا اللہ یمن کی، یا اللہ عالم عرب کی، اس ملک کی پوری حفاظت فرما، جہاں کہیں مسلمان آباد ہیں سارے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہمارے اس ملک میں چین، امن، شانتی کے فیصلے فرما، ہمارے اس ملک کے اندر ترقیات کے فیصلے فرما، یا اللہ جو کچھ مسموم فضائیں یا اللہ اس ملک میں بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا اللہ ان کو اپنے کرم سے اور اپنے غیبی نظام سے نیست و نابود کرنے کے فیصلے فرما، یا اللہ آپس کی بھائی چارگی کو، یا اللہ آپس کی محبتوں کو باقی رکھنے کے فیصلے فرما، یا اللہ ہمارے مدارس کی، مکاتب کی، خانخواہوں کی، مراکز اسلامیہ کی، حرمین شریفین کی، مسجد اقصی کی، یا اللہ دنیا میں جتنی تحریکیں دین کی، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے اساتذہ کی، اکابرین کی، مشائخین کی، بزرگان دین کی عمروں میں برکت عطا فرما، یا اللہ پتہ ہے، یا اللہ ہاتھ اٹھانے والے ہر فرد کی ہر عیب سے پورا کرنے کے فیصلے فرما، جب تک زندہ رکھ دین، یا اللہ سوء خاتمہ سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ آنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، یا اللہ ہم تمام کے لیے تیرے گھر کی حاضری علیہ وسلم کی برکتوں سے قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی۔ تعلیمی میدان میں کامیابی کی نئی مثال قائم کرنے والا ادارہ شاہین اکیڈمی ناندیڑ صرف 5 سالوں میں 300 سے زائد طلبہ نے میڈیکل اور 200 سے زائد طلبہ نے انجینئرنگ کے ممتاز کالجز میں داخلہ حاصل کیا ہے۔ شاہین اکیڈمی میں تجربہ کار اساتذہ، جدید اسمارٹ AC کلاس رومز، 11ویں اور 12ویں کے طلبہ کے لیے نیٹ اور JEE کی کلاسز، درسی تعلیم کے ساتھ ساتھ منظم ویکلی ٹیسٹ سیریز کے ذریعے طلبہ کو نیٹ اور JEE کی بہترین تیاری کروائی جاتی ہے۔ 8ویں سے 10ویں جماعت کے طلبہ کے لیے شاہین فاؤنڈیشن کلاسز، جہاں مضبوط تعلیمی بنیاد تیار کی جاتی ہے۔ طلبہ کے لیے بہترین ہاسٹل میں مقیم طلبہ کے لیے طعام کے بہترین انتظامات، لائبریری، کمپیوٹر لیب اور موبائل فری اسٹڈی ماحول فراہم کیا گیا ہے۔ پردے کی پابندی کے ساتھ گرلز کے لیے سیپریٹ کلاسز، سیلف اسٹڈی اور ڈاؤٹ کلیئرنس پر بھی خصوصی توجہ۔ مقامی طلبہ کے لیے بس سروس کا انتظام، یہاں عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی ماحول میں روزانہ 5 وقت نماز باجماعت کا بھی خصوصی اہتمام۔ طلبہ میں دینی شعور کی بیداری کے لیے ہر جمعہ کو علماء اکرام کے خصوصی بیانات۔ اسی طرح رمضان المبارک میں اجتماعی طور پر سحر و افطار کا بھی کیا جاتا ہے نظم۔ ہر سال شاہین اکیڈمی کے طلبہ SSC، HSC، نیٹ، JEE، اولمپیاڈ اور دیگر مقابلہ جاتی امتحانات میں نمایاں کامیابی حاصل کر رہے ہیں۔ اگر آپ بھی اپنے بچوں کو ڈاکٹر یا انجینئر بنانا چاہتے ہیں تو آج ہی اسکرین پر دیے گئے نمبرات پر رابطہ کریں یا پھر وزٹ کریں شاہین اکیڈمی کیمپس، واگی روڈ، حسا پور، ناندیڑ۔